ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବି ରହି ସେମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ବି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ମହାନ ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଲେଲିହାନ ଶିଖାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିମାନ କରିଥିଲେ ବନ୍ୟମାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତେଣୁ ପାଳନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରତିଭା जोटा बाधा थिला बाधकता भितर भी स्रोतर प्रतिकूल जे आगु को जाए एवं जो बाधकता जमी ओडिशार बाधकता थिला ओडिशार डेवलपमेंट बाधकता थिला जोठू ताकू कार्यक्रम करी अनेक कथा को से नहीं ओडिशार प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ठारू नहीं सेटा एवं तांको महिला छात्र युवकों ठू नहीं गरीबों ठू नहीं साधारण ग्रामवासी सहरवासी ठारू नहीं गाँव लोकों नहीं से जो काम करते जो प्रतिबद्धता करते आदर्श ताकू आज विजु जनता दल तार जो शासन काल नवीन बाबू बेले रूपायित कर आज एक दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से विकास को ओडिशार स्वतंत्र प्रदेश 100 वर्ष जाए आगू नबार संकल्प से प्रभात पुरुष दिवस करके आगू जी।